गुड मॉर्निंग सांग मैंने आपण मैंने केमती अच्छा मुझे भल अच्छी तो चलते आज स्टार्ट करवा आज ब्लॉग आज हूँ संडे तो देखिए गोटे पिला आज रविवार बोली शोईकी मोबाइल देखा राति 12टार देखो लिपस्टिक लगे शोई देख राति 12टार उठिक आग लिपस्टिक लगे शोई तो उठू ना दांत बसबुनि कि आज बा रविवार आज रविवार मैंने आज बहुत समय जाए शुआ तो भाई ने उठिलानी नित्यकर्म सारी बाहर प्रोग्राम में जी तो चलो आज कौन केमती हो देखिए बुध दे पिंपुड़ी ही ना मजा जो कौन कहल ढाले पानी तापर ढाल दी से तुलसी गछ उपर पिंपुड़ी मैंने बोझे मुझे आनी पाइलिनी डॉक्टर पलि आई आम बों को ठाकुर पूजा एते सुंदर भाया कौन आम पूजा कर पूरा नीट एंड क्लीन एते सुंदर देखा ठाकुर भोग कर देखो तो सांग मैंने सकाल कि दृश्य ठंडा ठंडा लगुच कि खरा जोर माड़ी आसला कौन गरम लगुच खरा भी जस्ट माड़ी आसला 7टा 7:30 है कि सकाल पवन सकाल जो मैंने गोटे एटा केते सुंदर लगे एते बढ़िया लगुच सकाल व्यूटा बहुत भल लगे एते सुंदर दृश्य आम गाई घास खाइबे बोली मो दियर जाई घास काटिक आईले मामा तुम कौन खाइब कौन खाइब बिस्कुट क्षीर बिस्कुट क्षीर चा बिस्कुट हाँ भारी कष्ट पाठ पढ़िया पिलाटा को सका कौन लिखुच देखे दिलु लेखे लिख मु टिके चाहिलु इयाडे मोर टिके चाहिलु न सेम खाता से थो नहीं खाता पर धरथो हाथ काट हाँ काट भल माछ कटाड़ी दे आमर लिखिया भाउज कौन कर गाधेबी टमाटर काटुच टमाटर लाल लाल टमाटर कटा कम टमाटर कटा देखो सांग मैंने तरकारी होगला ए माछ पकई दब बा ये हूँ माछ मुंड ये हूँ पेटी ए लांज मोर लांज खाया मत बहुत भल लगे तो लांज सब पकेटा चलते जा तो सांग मैंने दिन जाक देखिले माछ तरकारी है भात माछ तरकारी काकुड़ सलाड
ହେଇଥିଲା ତ ଆମେ ଖାଇ ପିଇ ସାରିଲା ବେଳକୁ ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ମୁଁ କାଲି କହୁଥିଲି ଆମ ଗାଈ ଦେହଟା ଭଲ ନାହିଁ ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ଅଛି ପରଦିନ କହୁଥିଲି ବୋଧେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ସେ ଗାଈଟି ଆଜି ମରିଗଲା ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଥିଲା ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲା ତ ସେ ଆଜି ମରିଗଲା ମୁଁ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କରିପାରିଲିନି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଜୋର ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ହଁ ବର୍ଷା ଜୋର ହେଉଥିଲା ଆଉ ସେ ମରିଗଲା ଆଉ କ'ଣ କରିବା ତାପରେ ଯେଦିନ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବାର ଥିଲା ସେ ଭୋଗିଲା ମଲା ଆଉ କ'ଣ କହିବ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମନଟା ଯେତିକି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି କ'ଣ କରିବା ଦୁଃଖ ଭିତରେ ଆମକୁ ହସିବାକୁ ବି ପଡ଼ିବ ଆମେ ଯଦି ଦୁଃଖ କରିବୁ ପୁଣି ଆମ ସଂସାର ଭିତରେ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିବ କିଏ କ'ଣ କରିବା ଦୁଃଖ ଭିତରେ ହସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହସ ଅଛି ଦୁଃଖ ଅଛି ସୁଖ ଅଛି ସବୁ ଅଛି ଯଦି ମୋ ବ୍ଲଗ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତେବେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି ରହୁଛି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ତମେ କ'ଣ କହିବ କି କ'ଣ କହିବ କୁହ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ 3 ଜଣ ତ ମନେ ମଲେ ତମ ପରୀକ୍ଷା ଆସୁଛି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କୁହ ତମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ପରୀକ୍ଷାରେ ମତେ ପାସ୍ କରେଇଦବା ପ୍ଲିଜ୍ ତାକୁ ବହୁତ ସାରା ଆଶୀର୍ବାଦ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ସେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼େ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ନମ୍ବର ବି ରଖେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆହୁରି ଦେଲେ ସେ ଆହୁରି ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବ ଭଲ ମାର୍କ ରଖିବ ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ତାକୁ ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ